Apple saog. Cotton candy. Ito nga lang, anda mo. Oh my goodness. Ito yung mga flavor dyan eh. Oh, big grapes. Gagmay na lang guys kasi hindi na mo og kuha. Ito ano eh? Strawberry. Strawberry. Kani kay milk. Milk or banana. Kani? Duha pod ka steak. Vanilla. Sige. Ano sa ugasan yung stick guys? Okay? Hugaw. Nasi abo guys. Tagpila din sa gawas ang kwan. 20 or 50. Mahal. Okay. Okay na to? Yes. I think I'm gonna put it here. Yay! Okay. Ano? Lalagyan ko first, I think, strawberry. Strawberry una guys. Ito yung ano nga. Strawberry. Strawberry flavor. Try natin. Aray ko. There's a measuring Okay, ito. cup. Ang saan na siya pagkuhan? Open. Get the scoop. Oh, dekanan deh. Padakan. My stick is this one. Help me. Put it inside. Yeah, mga kilid-kilid. So. I'm just gonna use my hand para madali, guys. So, where's that? Nara. Ganito mo yung switch para madali kung i-off. Okay na ta? Pumipitik-pitik yan, guys. Kung ganahan mo like this, guys, order lang sa Shopee, guys. Kung inyong mga kiddos ginahan og cotton candy, palit na mo. Deploy pa na guys. It will take a while guys. Yes. Ate, basag mga sa ate. Kailangan. Bago pang ligo guys para di na may masa guys. Tugaya ko. Oh, I said it will take a while. Yan na. Ikaw ba? It's already farming. Look at that guys. Unsay think ninyo, gamay or dako? Sunod ang kanina pong buwan, vanilla. Kani? Kapag ka po ng grape. Ang kani kay farming gyapog. Ano guys, ang mga leftover nga kan guys, nahimo siya candy guys. Tignan pa nga pag-awar, okay? Medyo pa ganito lagi. I think I'm gonna sleep. Mga pila ka ko na mga 5 minutes. 3 or ambot lang. Ang dugay pa niya guys. Ang dugay pa nag-melt guys. Hindi pa mainit yung ganito guys. Danger hot. Lava din. Ipos na ito. Ano lang? Para maabot ang mga 10 minutes. Para mga pila na. Ganyan. Mga kuhan siguro na, mga 5 minutes yung mo kuhan. Dugay ka. 2 minutes.
Basim nga. Medyo makatim. Likod ko guys. Tagal. Tagal guys. I'm gonna turn it like this. Anak ba itong classmate pa nga. Kita sila katong nagka-antag ice cream. Siya ka cellphone pa. Nada. Yan na siya guys. Ganta ka. Why is it turning purple? Purple lagi. No, purple guys. Purple guys. Hindi siya kulay pink guys. Why is it? Ang dami niya guys. I'm gonna have this one. Ang dami kung kasi nalagay. Dugay mo po na yun. Pag na. I'm scared. Ya, ako daw. Ayos, there's a leftover, guys. It's your turn. Go! Siya naman, guys. Ground is already forming. Nara, guys. Nandap na, guys. Wow, kabig. Awa, guys. Oh, kalame. Ano, napakilid, ah. Oh, kalame. Ma-order na siya sa Shopee, guys. Oh, wow! Nag-form na siya og flower. I think wala na. Harap na ako, guys. Mas dako pa sa kanya yung akin, guys. Sa akin, maliit lang. I'm gonna go make more. It's hot in here. Look, there's a milk chocolate. Tipo na. Or kuan na pod grape. Okay. Yes, sir. Sige. Sama na ang candy nga di pasabot, guys. Ang scooper ba? Candy scooper, guys. Mana ang candy, guys. Nasa chocolate. More pa yan? Sige. More pa. Lain-lain na siya nga color, guys. Makati yung... Tipo naman. More. Are you sure about that? Yeah, more. Gamay naman lang siya, guys. Mag-order ako paglain na color, guys. Makati. Ito, guys. Ay, Makati. Ay, salikod na ito. Makati siya, guys. How about i-combine? I think, Sige daw. marong color yun, ha? So yun ka na, wala? Wala pa. Miko gani siya. Ikuan. Ang purple og pink ba og white. Ay, hala. I put the wrong color. Color pink. That's okay. Try lang naman. There. Is that okay? Is that enough for you? Sige, try. Try it. Put it more. Medyo maarting kayo, guys. Okay. So dapat Ibaliktad ko na lang para hindi kayo pressure. Or baka magganto-ganto kayo. Ganyan kayo, guys. Sige, try natin. Hindi pa, madami pa. Baka pitik na sad.
Masakit yun. Hindi ka nila sa kanin. Try. Oh, it doesn't pitik-pitik, guys. Rinig niyo yun? Pa, I think we put a lot of sugar on it. Hindi. Pantagal lang ito na. I'm just gonna... Rinig, ay. Ang liit. Rinig yun. Na-use it. Yung mga candy nasa gilid, guys. Kaya maraglamin eh. Yung Yes. vanilla. Katilaw na kaanak. Tapos why ito na. Remember, you owe me 200. Why is it so taking so long? This one, guys, this one who's sit over here is candy. Cotton candy. Ay, Cotton balik na candy. nagkon eh. Balik na nagbutang. Para marami. I already finished and nothing is coming up. Ito, guys, masarap ito, guys. Okay. Ito. Medyo mainit. Ang init. So mga kuwan na siya. Dugdugay ka din mo kuwan na eh. Ito, guys. Try ko na. Pakukusa. Tapos, Ang laki. ito. Yan, taas. Med. Hindi ko kasi nakuha kasi nag-form na siya, guys. Sige, ganito ko na. I think I'm a genius. Genius ba ako? Aka. Na zero. Nanas mama, nagdanana, o bunal. Matanawa daw to sa mong score, be. Asta, agay. It look like oil, guys. Mantika, guys. I'm already winning. Malaki ang sa akin. Hala. Papa! Sige. Kaya mo yan. Ikaw nga, ikaw. Ikaw dito. Go. Meron pa, oh. Ito yung naano ko, guys. Masarap. Parang cotton candy. Siyempre, hindi ko na. Nabaligyan sa kuwan. Ano na yung mga pista-pista. Pisimbahan. Tagpila baligyan lang eh. 20. 20. Yung mahal. Ito ka mas mahal sa niya. 10-20 yan eh. 1,000 ito eh. I can buy tons of them. Wala na. Wala na. Yun lang. Kasi- Paano ba? Meron pa nga. Ito oh. Kunin ko na lang ito. Guys, meron pa dyan, guys. I think it's a scientist, guys. Kala ko ipa-flip mo to parang bulaklak. Ay! I thought you missed it. Hindi ko marunong. Bakit ka na ganyan? Akin ubos na, guys. Ganyan, dami, guys. Oy! Nasabi ko na eh. Ba't ang dami dyan, ganda? Yun lang, ang liit. Grabe. Ito naman, ilagay natin. Masarap ito, guys. Ito dito na side. Wow. Papakita ko sa inyo. Bakit mo kinukuha? Masarap, guys. Dito banda.
Masarap ba? Ilagay ko nga sa... Am I a Chinese? Put it there before it's get cold.